kako ćete u potpunosti spriječiti nastanak osteoporoze. Ili ukoliko ste već u osteoporozi, vodite računa da svi ovi savjeti koje vam budem danas rekao praktično će zaustaviti nastanak osteoporoze, hranit će vaše kosti na najbolji prirodni mogući način. Govorit ćemo o najbitnijim nutrijentima, specijalno o mineralima koji igraju nevjerojatnu bitnu ulogu u zdravlju vaših kostiju. Jer mi kada govorimo o osteoporozi, ona je izuzetno učestala u žena iznad 50. godine života. Što više ste imali loš način života prije 50. godine, što pijete velike količine lijekova, što imate, hormonalnih tegoba i puno drugih perspektiva, specijalno recimo godine života i slično, utječu da vama sa vremenom postanu kosti porozne, izuzetno jako lako lomljive i onda moramo voditi računa da dajemo kostima ono što je njima najbitnije. I danas ću vam preporučiti ključne minerale, kasnije ću vam dati na kraju emisije ključne vitamine i ostale dodatke prehrane koji imaju nevjerojatnu mogućnost na potpuno prirodan i siguran način hraniti vaše kosti od onoga svega što vam treba i reći ću vam pravilne preporučene naravno dnevne doze. Dakle, vodite mi računa, prvi mineral koji ću vam preporučiti, koji je esencijalan za zdravlje vaših kostiju i trebate ga apsolutno svaki dan, biti će nešto što se naziva kalcij. Mi kada govorimo o kalcij izuzetno je bitan za zdravlje vaših kostiju. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoć mišićne funkcije, regulacije krvnog tlaka i razine kolesterola. Uključene u brojne funkcije signalizacije živaca i mnogo toga. Zato nedostatak kalcija se naziva hipokalcemija, može biti štetan za vaše itekako zdravlje. I kada razmišljamo o samome kalciju u našem tijelu, računamo da ga praktično 99% nalazimo u kostima, recimo u zubima i sl. Specijalno u našim kostima. I ono što se događa, otprilike se ovako računa, tijekom jedne godine zdrava osoba promijeni otprilike 20% kalcija u organizmu. I to su one stanice koje u našim kostima recimo rastu, odumiru i onda se na mjesto njih dolaze nove stanice zdravoga tipa. I to je nekakav normalan proces samoga života kalcija u našem za specijalno organizmu i u našim kostima. I kad razmišljamo o kalciju, on se isto tako nalazi u svakoj stanici našega tijela. Kalcij pomaže kontrakciji mišića, skrušavanju krvi, pomaže normalnom komuniciranju između stanice i održava normalni srčani ritam i kontrolira visoki krvni tlak. Posebno je bitan kod adolescenata jer jako brzo rastu i trebamo im jake kosti. Ono što moramo reći, kalcija u tijelu ima više od bilo kojeg drugog minerala i kalcij zajedno sa fosforom djeluje za zdrave kosti i zdrave zglobove. Kalcij i magnezij djeluju zajedno za zdravo srce i za zdrave krvne žile i što je vama ekstremno bitno. Vi kada imate kalcij u organizmu, za normalnu razgradnju i ugrađivanje kalcija u vaš organizam treba apsolutno vitamin D. Dakle, vodite mi računa, uz kalcij obavezno se konzumira vitamin D uz sunčevu svjetlost, dodatke prehrane ili namirnice koje konzumirate. I kada razmišljamo o samom kalciju, odrasle muške osobe trebaju oko 1000 mg dnevno, iznad 70. godine trebam 1200 mg dnevno. Za žene od 19 do 50 godina trebam 1000 mg dnevno, za žene iznad 70 godina 1200 mg dnevno i najbolje je uzimati kalcijev citrat i što je nevjerojatno bitno iz same te perspektive. Ono što dalje moramo razmišljati. Enormno bitan mineral koji će spriječiti nastanak osteoporoze ili koliko imate osteoporozske promjene, jedan mineral od kojima ljudi jako malo znaju, a ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, jedan mineral koji se naziva bor. Mi kada govorimo o samom boru, govorimo da je bor uključen u metabolizam vitamina D i estrogena i može utjecati na kognitivno zdravlje. Dodaci bora pomažu u mineralizaciji gustoće kostiju i sprječavaju dijabetes, visoki kolesterol, osteoartritis, osteoporozu, reumatoidni artritis, psorijazu. Izvanredno su bitan utjecaj na naše zdravlje. Izvori bora su vam bademi, jabuke, avokado, banane, brokula, celer, kruške, sok od grožđa, mahunarke, orašasti plodovi, breskve, krumpir, sok od šljiva, grožđice i same rajčice. I kada razmišljamo o samom boru, razmišljate da vam ga treba 1 do 3 mg svaki dan. Kad govorimo o najesencijalnijim mineralima, to će biti apsolutno bor i kalcij. Međutim, da bi još imali značajnije bolju funkciju vaših kostiju i sprečavanje osteoporoze, eksterno nam je bitan jedan mineral koji se naziva bakar.
Njega isto tako trebate u malim količinama, nevjerojatan je bitan za sintezu i kvalitetu zdravlja vaših kostiju, enormno je bitan za živčani sustav, pojačavanje vašeg imuniteta, zdravlje srca i puno ostalog. Dakle, morate mi voditi računa da dnevno imate adekvatnu količinu, naravno, bakra, i četvrti mineral koji je ekstremno bitan biti će apsolutno magnezij. Mi kada gledamo o magneziju, njega isto tako nećete vjerovati, 60% se nalazi u našim kostima. Što se događa kako mi tijekom godina života gubimo kvalitetu naših kostiju? Naravno, gubimo puno toga magnezija. Međutim, magnezij igra ključnu ulogu u 300 biokemijskih procesa svaki dan. 30% recimo magnezija se nalazi u mekim tkivima i razmišljamo da magnezija otprilike 6 do 7% se nalazi u samim stanicama. Čak i glutatoin, najmoćniji antioksidans vašega tijela, zahtjeva magnezij za svoju sintezu. On je aktivno sudjeluje u signalizaciji između stanica, normalnoj funkciji živaca, mišićnih kontrakcija i normalnoj funkciji srca i sličnih perspektiva, što je nevjerojatno bitno reći iz te perspektive. Dakle, ukoliko želite spriječiti nastanak osteoporoze, kalcij, bor, bakar i magnezij će biti ključna perspektiva. I što vam još treba? Dakle, kada razmišljamo o vitaminima, rekli smo da ključnu ulogu u proizvodnji i kvaliteti vaših kostiju će biti apsolutno vitamin D, kojeg ćete uzimati iz sunca, a isto tako enormno bitnu ulogu u zdravlju vaših kostiju će biti apsolutno vitamin C. Vitamin C ili askorbijska kiselina je nevjerojatan antioksidans, ključan je za recimo zdravlje kostiju, kože, kose, recimo proizvodnju kolagena i slično, međutim ima nevjerojatna antioksidativna svojstva ili protuupalna svojstva. Nevjerojatno je bitan za zdravlje vaših kostiju i morate ih apsolutno redovito unositi u nekakvim okvirnim minimalnim dozama, je otprilike 500 mg dnevno u tabletama, ili još bolje koristite ga uz zdrave forme namirnica kao što su zeleno listnato povrće, recimo citrusno voće, imate izvorne izvore samoga vitamina C. I mi kada još govorimo o samoj osteoporozi, dakle govorimo o tome što će nam još definitivno pomoći. Što se tiče same osteoporoze, redovito bi trebali uzimati glukozamin i hondroitin u formama tableta ili praha, nevjerojatno bitna perspektiva. Apsolutno kalij koji smanjuje kiselost tijela, pomaže zdravlju kostiju, smanjuje izbacivanje kalcija putem urina i smanjuje apsolutno krvni tlak. I još bih vam preporučio apsolutno nešto što se naziva kromopicolinat od 400 do 600 mikrograma dnevno, koji igraće nevjerojatno bitnu ulogu u vašemu zdravlju osteoporozi. Dakle, ovo su minerali, ovo su vitamini i još ću vam preporučiti dva izvanredna prirodna lijeka koje možete kupiti isto tako u formama tableta ili formi praha, pa ga stavljati u napitke, recimo tekućine i slično, pa svakodnevno konzumirati, jer imaju nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje i sprečavaju osteoporozu. Prva biljka vam je jedna specijalna alga, jednostanična alga koja raste u oceanima i naziva se kelp. Vi kada konzumirate kelp redovito, nevjerojatno podržavate zdravlje vaših kostiju i nikad nećete imati problema ovoga tipa. I još jedna izvanredna biljka se naziva alfalfa ili crvena djetelina. Sve ovo koji prvi puta ste čuli kod mene u mojoj emisiji, znajte da sve ove preparate imate izuzetno lako kupiti u dućanima zdrave hrane. I što smo onda napravili? Dakle, napravili smo ovu situaciju da smo ključne minerale, ključne vitamine, recimo dodatke prehrane uzeli za zdravlje naših kostiju bez ijedne nuspojave. Međutim, isto tako morate voditi računa. Zdrav način života, zdrava prehrana, pravilne namirnice, apsolutno kontrola stresa, kontrola spavanja i što je manje moguće, daj Bože ništa lijekova standardnog tipa će vama značajno pomoći da se ova situacija bude normalizirala. Dakle, vodite računa, kao što sam na početku emisije rekao, imamo veliki broj faktora koji nama doprinose nastanku osteoporoze. Mi ako to minimaliziramo i ako uzimamo ove adekvatne nutrijente, praktično nemate šansu da dobijete osteoporozu i imat ćete duboku kvalitetnu starost, specijalno vezano uz same. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal.
tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.